Alright, I'm visiting my ancestral house. May masyal ko kining batuang bali. Bali maragul. Mapalipal yan. Ay ne. Mag-tour tamo. Kayong bali maragul. Daring lagman. Ayan po. Ayan. Ay ini po yung matuaming bali. Ting Lagman Ancestral House. Ayan. Si Claude ko katsula po konding akong grandparents. So inabas ko ay tayo. Kailan mo si Claude? Ay ne. Okay ba kayo? Di kay mag-document kung kay kareng magdarami. Oh, where's Kuya to? Ay di grandma. Hello. Hi. Kaya ka rin. Wag kay yang itang magdaraming babae, yung anak ng Tatang Pidjik. Maluwa ni maluwa ni magdarami. Kapadipal yan. Sige ni. Ikan diling minule, grandma? Sige ka po. Ita. Ikran makora. Mabasa pa? Murane po. Ita, grandma. It's just glimpse na ning matumbali.